dan 3 sekaligus ya. Bapak tunggu untuk 5-7 menit ke depan. Dan kalau seandainya masih tanda tanya, berarti silakan tunggu untuk durasi waktu 5 menit ke depan. Untuk memulai perkuliahan, Bapak akan memutarkan satu buah video terkait keamanan informasi. But as long as humans have had the ability to share information, they've also had the need to conceal that information as well. This need led to the invention of cryptography. The word cryptography comes from the Greek, meaning hidden writing, and some of the earliest forms of secret writing come from ancient Greece as well. Herodotus, the father of history as he is known, described a way of hiding writing by putting a message on a wooden board and then covering it with a layer of wax. During Greece's war with Persia in the 5th century BC, this approach was used to send military correspondence. This sort of concealment is known as steganography, meaning covered writing. It was common all over the ancient world, from Greece to China. But as you can probably guess, this approach has some issues. The main one being that if the message is discovered, its contents will be easily revealed. This dilemma gave rise to cryptography, which doesn't hide the existence of a message, but instead hides its meaning. Cryptography can be broken down into 2 subtypes: transposition and substitution. Transposition is when a document is rearranged, creating an anagram, and it is the earlier form of cryptography. An early historical example is once again ancient Greece, specifically the city-state of Sparta. The Spartans used a device called a skytail to hide their military communications. It consisted of a strip of leather wrapped around a wooden rod. The sender would write his message on the leather as it was twirled around the rod, like so. When unfurled, the message would seem like a jumble of letters. But once the receiver wrapped the strip around an identical rod of their own, the message would become clear. Transposition has some major flaws, though. For one, a short message has a limited number of scramblings. For instance, the word dog can only be rearranged 5 ways. And larger messages, while more difficult to disentangle for an interceptor, will also be too difficult for the intended receiver as well. Because of this, cryptography by way of substitution was created. Substitution, rather than rearranging the letters in a message, instead replaces the letters altogether. The most famous substitution cipher is the Caesar cipher. As the name implies, it was used by the Roman dictator Julius Caesar during the Gallic Wars in the 1st century AD. The Caesar cipher, also known as the Caesar shift cipher, replaces any given letter with the letter 3 spaces down the alphabet. This is why it's called a shift cipher, because the cipher alphabet is simply the plain alphabet shifted 3 spaces, like so. Traditionally, Caesar favored a shift of 3, but as you can see, you can shift the alphabet as many times as you want. Accordingly, there are 25 variations of the Caesar cipher. This is pretty good, but if someone knew you were using a Caesar cipher to encrypt your message, they could brute force their way through by checking all 25 shifts. But if you scramble the alphabet at random instead of simply shifting it over, you get 400 septillion, that's 400 followed by 24 zeros, different permutations. So obviously a wannabe code breaker would have no chance brute forcing his way through such an encryption. However, a totally random arrangement of the alphabet would also be difficult for the receiver of a message to remember. One solution to this problem is a keyword cipher. Essentially, the sender and receiver of a secret message would agree on a keyword, and that would be used to construct the cipher alphabet. Let's say our keyword is shift. Easy enough to remember, right?
So the cipher alphabet would be made by spelling shift, then filling in the alphabet according to the last letter of the word, in this case, T, like this. Throughout the rest of the Roman Empire's history and into the 6th century AD, these simple ciphers, broadly called monoalphabetic substitution ciphers, were used to great success. That is until the 8th century, when a group of ingenious scholars found a way to break through these puzzles. In the Middle East, about 100 years after the death of the Prophet Muhammad, a new dynasty took power, called the Abbasid Caliphate. This new leadership heralded what is called the Islamic Golden Age. This time of prosperity and peace was the perfect cradle for an intellectual age. Islamic scholars, centered in the Baghdad House of Wisdom, collected works on astronomy, medicine, alchemy, music, mathematics, and more. They also added their own knowledge to the collections. During this time, Muslim theologians were studying the Quran and the Hadiths. They wanted to know which revelations came earlier in the Quran and which Hadiths were genuine and which were not. They did this by using new statistical and linguistic techniques. Chief among them was called frequency analysis. Scholars saw how often words were used in the Quran and the Hadiths, and this investigation would show whether the linguistic styles and etymological idiosyncrasies of the documents were in line with Muhammad's. They also used this analysis on individual letters, not just words, and in doing so discovered that certain letters were more frequently seen than others. The first scholar to realize this frequency analysis could be used to break ciphers was a man named Abu Yusuf Yaqub, this guy. We'll just call him Al-Kindi. He was a very important philosopher who wrote hundreds of works on all sorts of subjects, from mathematics to music to medicine. He also wrote a treatise on cryptanalysis, the study of code breaking. Here's a quote from his book, concisely explains his ingenious technique. To solve an encrypted message, find a different plain text of the same language long enough to fill one sheet or so, and then count the occurrences of each letter. Call the most frequently occurring letter the first, the next most occurring the second, and so on. Then look at the ciphertext, and also classify its symbols. Find the most occurring symbol and change it to the first letter. The next most common symbol is changed to the form of the second letter, and so on, until we account for all the symbols of the cryptogram we want to solve. Essentially, find the most occurring letter in a cipher and assume it is the most occurring letter in the normal alphabet. In English, the most common letter is E, followed by T, and so on, while the least common are Q and Z. Here's a handy chart. As you might be able to guess, this method can't be used unconditionally. Say you're deciphering a secret treatise on zebras, xylophones, and quails. You wouldn't expect to see these letters, Z, X, and Q, very frequently, and that would probably throw a wrench in your analysis. Still, an intelligent cryptanalyst can break pretty much any monoalphabetic substitution cipher using frequency analysis, even when letters don't line up perfectly with their statistical likelihood. Heading back west, Europe had been going through the Dark Ages. While the Dark Ages is generally a term I dislike, when it comes to cryptography, it is fitting, as medieval Europe had little interest in the subject. That was until the Renaissance. With the outpouring of interest and study in the arts and sciences during this time, the study of cryptography was reinvigorated too. The political situation in Europe was also responsible for the renewed interest in keeping communication secret. This was especially true in Italy, which at the time was not a unified country, but a mishmash of small kingdoms and city-states all constantly bickering with each other. So because of this political intrigue, mixed with the leaps forward in scholarship, cryptography became a burgeoning industry. By the 15th century, almost every court in Europe had a cipher office, and every ambassador a cipher secretary.
But with the Islamic code-breaking techniques having been brought to the West, the cryptographers were still at a disadvantage. They needed new innovations to trip up the cryptanalysts. The first was the introduction of nulls. Nulls are symbols put into a cipher that have no meaning. Let's say you had a cipher made from numbers 1 to 50. A quick side note, you may think that a cipher made from symbols or numbers instead of letters would be more difficult to solve, but they're not. Frequency analysis works just fine regardless of what images are used. Ciphers using things other than letters existed for centuries before this, I just hadn't mentioned them. So, a cipher made from 1 to 50. Well, seeing as there are only 26 letters in the English alphabet, only about half of these numbers would actually correspond to letters. The rest would be nulls. The second innovation was to simply misspell the encrypted message, so that when a cryptanalyst tried to break the cipher, he would slowly uncover misspelled words, and then stop, thinking he's going about it all wrong. And lastly, the introduction of codes. In cryptography, codes and ciphers are two different things. Codes are words that mean other words, like a code name. Codes replace words, while ciphers replace letters. Codes are obviously most useful when applied to a short message, but not so good with long messages. Because of this limitation, cryptographers started using nomenclators. Nomenclators are a mix between ciphers and codes. Essentially, a message would be encrypted using a cipher, while also using a small list of important code words. As impressive as all these new techniques were, a cunning and intelligent codebreaker could figure out the nulls, ignore the misspellings, and understand the code words through context. For decades, cryptanalysts still had the upper hand, as shown in the case of Mary, Queen of Scots. While imprisoned on trumped-up charges, Queen Mary took part in the Babington Plot, a plan by English Catholics to kill Queen Elizabeth and replace her with Mary. She had corresponded with the conspirators using a cipher, which was unfortunately broken by English cryptanalysts, proving Queen Mary guilty. She was executed on February 8, 1587. So clearly cryptographers needed a better system. And in the 16th century, a Frenchman named Vigenère would come up with it. Join us next time as we continue to explore the history of cryptography. Oke, tadi ada yang memanggil atau bertanya kepada Bapak. Silakan. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Saya Pak. Ada apa? Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya mau tanya Pak, untuk absen belum bisa Pak. Kamu tunggu untuk beberapa menit ke depan. Ini sudah bisa nih. Sebelumnya waktu kemarin belum bisa juga Pak, gitu Pak. Belum, tidak ada tanda tanya gitu Pak, gitu Pak. Anda kapan enroll-nya? Di sistem aja baru tercatat 1 menit 13 detik. Sedangkan teman-teman kamu sudah ada yang enroll minggu kemarin. Jadi salahnya di mana dong? Ya Pak, mohon maaf Pak, kemarin itu sudah sama itu Pak, enroll gitu Pak, sama teman-teman yang lain Pak. Saya, Felix sama Wulan belum bisa sampai sekarang gitu Pak. Udah lama saya enroll Pak. Gitu. Maaf sebelumnya Pak, saya juga seperti itu Pak.
Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Patricia Wulandari juga kayak gitu, Pak. Irfan, Pak. Muhammad Irfan, Pak. Muhammad Zakioni, Pak. Pak, mohon maaf Pak, Satriani Putra juga Pak. Putri namanya siapa? Izin Pak, Patricia Wulandari Pak. Oke, maaf ya. Siapa lagi? Izin Pak, Muhammad Zakioni, Pak. Kamu sudah. Siapa lagi? Satria Helmi Putra juga Pak. Satria Helmi Putra Pak. Helmi sudah. Siapa lagi? Izin di Dianta Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak Aulia Pratama, Pak. Ada lagi? Saya Felix Rizky Julianto Pak. Nah, Oke, kita share materi untuk hari ini ya. Silakan tunggu beberapa saat bagi yang baru saja ditambahkan. Izin Pak, Muhammad Abdi juga masih belum bisa Pak. Oke, kita masuk dulu ke perkuliahan untuk 2 dan 3. Kita akan mengenal terminologi dasar ya, terkait istilah-istilah yang perlu rasanya kamu kuasai. Yang pertama itu adalah kripto, ya, kriptografi yang bermakna tadi kalau ada yang memperhatikan dari videonya itu adalah bermakna secret writing, ya, tulisan rahasia. Yang bermakna ya adanya perubahan ya, dari sebuah struktur kata baku yang dapat kita kenali secara gramatikal ke dalam struktur yang acak yang tidak dapat kita mengerti. Nah, di dalam kriptografi ini selalu ada dua. Yang pertama, encryption, yang bermakna mengkonversikan tulisan plain ya, yang berisi bisa saja bermakna sintaksikal dan gramatikal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ke dalam ciphertext. Contohnya seperti hello yang diubah menjadi core, ya. Dan dekripsi itu bermakna mengkonversi kembali ciphertext ke dalam plain text. Kita mulai yang pertama, model enkripsi simetris, ya, di mana enkripsi dan dekripsi itu memerlukan sebuah key, ya, yang dapat berupa sebuah integer dan sebuah algoritma. Kita akan membahas beberapa algoritma pada kesempatan kali ini. Yang dimaksud dengan symmetric encryption adalah penggunaan daripada key yang sama untuk masing-masing enkripsi dan dekripsi. Nah, penerapan daripada simetrik ini dimulai pada Caesar Cipher, ya, penguasa Roma yang sangat diktator. Pertama kali diperkenalkan ya Cipher tersebut pada tahun ya 38 ya sebelum Masehi, di mana kuncinya adalah caranya ya menukarkan deret huruf alfabet dengan n ya huruf untuk menciptakan sebuah sifar alfabetik. Ya, jika key-nya 3 berarti ya deretan dari alfabetik biasa itu akan ditukar ya, substitution cipher. Substitute ya artinya
pertukaran, ya. Nah, contoh di sini, ya, penjelasannya key 3 misalnya shift atau memindahkan alfabetik ke dalam 3 huruf untuk menciptakan sebuah sifar alfabetik. Algoritmanya kita gantikan, ya, huruf-huruf plain ke dalam huruf yang digeser. Jika A, B, C, D, ya, sampai kepada Z, ya, 3 pergeseran setelahnya berarti A menjadi D dan Z menjadi pada C. Nah, ini adalah sistematika daripada C#Zipper, ya, mengganti huruf plain ke dalam atau dengan, ya, huruf shift. Dan begitu pula untuk dekripsinya, ya, sangat mudah. Nah, pada C#Zipper, ya, kita bisa menggunakan C#Zipper untuk mengenkripsi nama kita dengan menggunakan key daripada 3, ya, dalam rata waktu 1,5 menit. Nah, sebuah cara pencarian brute force, ya, itu akan mencoba untuk mengcrack, ya, C#Zipper, ya, yang akan mengujikan setiap, ya, key yang memungkinkan. Nah, seberapa banyak key yang harus kita ujikan, tentu saja, ya, kita menggunakan brute force search untuk mengcrack, ya, pesan berikut. Jadi key-nya adalah 2 sampai, ya, sesuai dengan pergeseran, ya. Apa yang dimaksud dengan, ya, brute force attack untuk mengcracking C#Zipper? Seberapa banyak key yang harus dipakai oleh pihak intermediaries, yaitu if di sini, ya, yang mencoba untuk memecahkan pesan dari pihak Alice kepada Bob. Nah, jawabannya adalah 25 kunci, ya, terlalu mudah, ya. Berikutnya, setelah C#Zipper, itu adalah simple substitution zipper. Nah, key-nya itu didapatkan dengan mencampurkan secara acak, ya, alfabetik untuk mendapatkan zipper alfabetik. Algoritmanya mengganti plain letters dengan shuffle letters atau huruf yang diganti. Ingat, ya, shuffle. Contohnya di sini, ya, zebrafish, ya. Urutan pertama dari alfabetik itu dimasukkan, ya, sesuai dengan deretan huruf zebrafish contohnya. Jadi A akan menjadi Z, ya, B akan menjadi E sampai kepada deret huruf yang terakhir, dan huruf yang setelahnya itu digantikan dengan deret alfabetik biasa sampai kepada huruf terakhir dengan kata kuncinya semua keterjadian yang telah huruf yang pada zebrafish itu tidak diulang. Kita perhatikan di sini A menjadi Z, B menjadi E, C menjadi B, ya, D menjadi R di sini, ya, E juga menjadi A, ya. Ini adalah simple substitution zipper. Nah, contohnya mengencrypt, ya, good job itu akan menjadi ILLR, ya, CLE, ya. Kita hanya tahu, ya, kita hanya perlu tahu kata magic-nya itu adalah zebrafish. Nah, bagaimana caranya mengcrack simple substitution? Dengan menggunakan brute force attack, maka if di sini akan perlu 26 key, ya, permutasi, ya. Itu akan sama dengan lebih daripada 4, ya. 26 permutasi itu seperti yang disebutkan tadi, akan banyak sekali kombinasi yang harus dicoba oleh if. Itu adalah caranya untuk mengcracking simple substitution. Tetapi, ya, tunggu dulu sebentar. Seperti yang dijelaskan pada video tadi, kita lihat, ya, mengcrack itu mengcrack,
ya sebuah chipper itu dengan menggunakan analisa frekuensi. Kita lihat di sini. Jika kata-kata yang dicoba untuk di-crack itu adalah dalam bahasa Inggris, kita lihat dengan menggunakan pendekatan frekuensi huruf yang digunakan. Perhatikan di sini keterjadian atau keterulangan huruf di dalam sebuah penggalan kata itu dicoba untuk dicarikan ya statistikalnya. Pada ilustrasi yang pertama itu adalah English ya, bahasa Inggris plain text. Berikutnya adalah ciphertext ya. Keterjadian atau keterulangan hurufnya pun juga akan sangat berbeda. Kita lihat kalau pada plain text 3 urutan yang paling teratas itu adalah huruf E, huruf T ya dan huruf A. Sementara yang paling least ya keterulangannya itu bisa jadi huruf X, huruf Z ya dan huruf Q. Nah, hal yang berbeda akan ditemukan pada ciphertext karena penyandiannya sudah berdasarkan key yang disepakati. Nah, ini maknanya ya, frekuensi analisis itu bekerja di sini. Di mana kita bisa mensortir berdasarkan frekuensi keterulangan kemunculan huruf di dalam kata di dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk simple substitution ya pihak intermediaries atau if di sini menang gitu. Jadi kita nggak perlu brute force. Nah frekuensi analisis itu akan memecahkan ya simple substitution. Nah kita sudah membahas terkait ini ya substitution chipper di mana ciphertext ya huruf-hurufnya itu akan digantikan untuk ya plain text letter. Nah, sebuah transposition chipper adalah sebuah teknik penyandian di mana huruf di dalam pesan itu diatur ulang ya, di mana alfabetiknya itu tidak diubah. Contohnya plain text ya. Hello world, this is a transpose message. Transpose-nya adalah kita susun ulang gitu, tanpa adanya perubahan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat aturan daripada transposisi, ya, di mana kata pertama itu menjadi urutan terakhir pada penggalan kata, ya, dan huruf terakhir, huruf pada masing-masing kata itu dipertukarkan. Nah, transposition chipper itu tidak mengubah ya frekuensi daripada huruf di mana kita masih bisa untuk menggunakan frekuensi analisis untuk mencari tahu apakah teks tersebut telah terenkripsi dengan transposisi ataupun substitusi. Berikutnya, pada frekuensi analisis, salah satu daripada teks berikut telah terenkripsi dengan menggunakan transposisi dan substitusi. Nah, dari pola tersebut kita bisa melihat ya, langsung mana yang diubah dengan substitusi, mana yang diubah dengan transposisi. Nah, ini adalah dari sisi frekuensi analisisnya. Berikut setelah transposisi dan substitusi, ya, perfect encryption, di mana kita mengenerate random key untuk masing-masing karakter. Nah, perhatikan di sini, huruf atau penggalan kalimat the day the pigs fly is the day I fly. Ada beberapa keterulangan huruf seperti huruf T, di mana penyandian daripada angka yang mewakili huruf yang keterulangannya lebih daripada satu kali itu berbeda. Contohnya T pertama itu disandingkan dengan 8, T kedua itu disandingkan dengan 4, ya. T ketiga 17, ya. Lalu kita lihat keterulangan yang sama, A itu 25 yang pertama, ya. Lalu A yang kedua 22, gitu. Satu lagi huruf I ya 8, I yang kedua 6 dan I yang ketiga 16.
Nah, setelah dienkripsi, maka huruf yang diulangi akan hilang gitu. Ya. Jadi huruf yang diulangi itu akan hilang. Kita lihat ya, 8 karakter sesudah T itu adalah B, 11 karakter sesudah H itu adalah S, ya, sampai yang terakhir 13 karakter setelah Y itu adalah L, ya. Jadi teknik daripada perfect secrecy hanya menggunakan key-nya untuk 1 kali saja. Nah, contohnya kalau karakternya 0 di sini D, ya maka ya D setelah D 0, ya tentu saja D kan. Lalu A, contohnya 25 karakter setelah A itu adalah Z. Berikut adalah one time pad yang probably perfect chipper itu tidak bisa di-crack. Propertinya adalah menggunakan random key sepanjang ya konten daripada pesan dan hanya digunakan sekali, ya. Tetapi tidak praktis, ya. Bagaimana caranya Alice dan Bob itu berbagi kunci, di mana key yang berbeda atau kunci yang berbeda itu diperlukan untuk masing-masing pesan, ya. Dan setelah itu, apa media penyampaiannya? Apakah melalui kurir atau diplomatic pouch atau secure channel? Berikut adalah seputar permasalahan pertukaran kunci, the key exchange problem, ya. Bersifat sama untuk semua symmetric key chipper, di mana bagaimana di sini Alice dan Bob itu dapat berbagi sebuah rahasia, ya, kunci rahasia tanpa bisa diketahui oleh if. Nah, implikasinya untuk internet pada dunia nyata adalah bagaimana caranya mengamankan kegiatan perbankan atau ya melakukan transaksi kredit card yang memerlukan komunikasi terenkripsi dari sisi klien dan server. Nah, hal ini tentu saja memerlukan ya sebuah share key antara klien dan server. Berikut kita akan bahas terkait public key model, di mana key atau kunci itu dibagi atas 2, ya. Jadi dipecah 2. Yang pertama itu adalah public dan yang kedua itu adalah private. Nah, Bob dan Alice itu mempublish ya public key-nya untuk semua. Untuk pertukaran pesan, Alice itu mengenkripsi halo dengan menggunakan public key daripada Bob. Dan Alice mengirimkan kata ciphertext yang telah terenkripsi kepada Bob, ya. Dan Bob itu mendekrypt dengan private key-nya dan Bob membaca halo. Nah, berikut adalah penjelasan pemanfaatan ya teknik reverse Shamir-Adolman (RSA) yang dikembangkan pada MIT pada sekitar tahun 1976 yang memenangkan penghargaan Turing Award pada tahun 2002. Konsepnya adalah berdasarkan kepada one-way function. Contohnya sebuah fungsi yang gampang ya di dalam satu arah dan sangat sulit untuk dibalikan atau di-invert. Contohnya adalah M pangkat E mod N besar itu adalah chipper, di mana M kecil itu adalah pesan, ya. E itu adalah public exponent, N itu adalah public modulus, dan C itu adalah encrypt, ya, message. Nah, kita bisa gampang untuk mengkomputasikan M pangkat E mod N, tetapi akan susah untuk mencari M, ya, yang diketahuinya cuman E dan N, ya, di mana akan banyak sekali kemungkinan untuk ya dicoba pada saat kita ingin melakukan cracking. Nah, basic struktur dasar daripada reverse Shamir-Adolman itu adalah M pangkat E, ya. E itu adalah public key dan D itu adalah private key, mod N besar, public modulus, itu akan sama dengan M. Berikut adalah permasalahan faktorisasi prima. Coba kita cari ya faktorisasi prima daripada N. Contohnya N20, 20 akan didapatkan dari hasil 2 dikali 2 dikali 5.
45, yang 45 akan didapatkan dari operasi 3 dikali 3 dikali 5. Nah, sangat mudah untuk nilai yang kecil daripada N besar, ya. Dan akan tidak dapat ini bersifat intractable untuk nilai besar daripada N. Dan RSA di sini menggunakan ya bilangan-bilangan yang sangat besar untuk N, ya, besar daripada 300 digit. Nah, contoh di sini RSA mengencrypt ya pesan 2 gitu. Ini untuk satu karakter saja, satu angka saja 2 gitu. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Alice itu memilih sebuah bilangan prima yang sangat besar, P dan Q, di mana P 5, Q 11, lalu mengkomputasikan N besar sama dengan P dikali Q, 5 kali 11 sama dengan 55. Setelahnya, Alice mengkomputasikan Vn sama dengan P1, ya, dalam kurung, dikali dengan Q kurang 1, ya. 5 dikurang 1 dikali 11 kurang 1 menjadi 40. Lalu Alice itu memilih enkripsi kunci E sedemikian rupa sehingga E dan Vn itu adalah relatif prima, ya. E sama dengan 23. Lalu Alice mengkomputasikan dekripsi D, ya, sedemikian rupa sehingga E dikali D mod N sama dengan 1, ya. D sama dengan 7, 23 kali 7 mod 40, ya, itu akan sama dengan 1. Lalu Alice mempublish public key N besar dan E, ya, sebesar 55 dan 23. Dan pada sisi Bob, setelah dikirim, ya, bot mengencrypt pesan M besar sebagai C besar sama dengan M pangkat E mod N, ya. Lalu pesannya itu 2 pangkat 23 mod 55 sampai sama dengan 8. Lalu Alice mendekrypt pesan M sama dengan C pangkat D mod N, ya, 8 pangkat 7 mod 55 itu adalah 2. Di mana Bob di sini mengirim, ya, RSA encrypt message 2 kepada Alice. Nah, itu adalah segelintir contoh sederhana terkait teknik, ya, simetrik. Yang terakhir kita telah berbicara tentang RSA. Nah, berikutnya adalah cara kita di dalam mengamankan internet. Nah, apa yang membuat, ya, Hypertext Transfer Protocol Secure dan Secure Socket Layer itu aman? Nah, berikut adalah faktornya. Yang pertama, pesan itu dapat dikirim secara aman, ya. Contohnya di sini kita bisa mengirim pesan dalam bentuk terenkripsi. Dan identitas daripada server itu dapat dipercaya. Nah, semua browser dan web server, ya, yang ikut dengan sebuah suite baik itu simetrik dan asimetrik, ya, public key keeper. Dan certificate authorities itu mengkonfirmasi identitas daripada situs-situs yang terpercaya seperti Google atau Amazon. Nah, berikut adalah penjelasan client server handshake. Jadi apa yang membuat HTTPS, ya, dan secure socket layer itu aman. Yang pertama, dari klien itu merequest untuk sesi aman, ya, kepada server di alamat samserver.com. Dari server itu mengirimkan sertifikasi X509 dengan public key. Lalu klien mengautentikasi identitas server dan public key, ya, terhadap sekumpulan list yang diketahui pada certificate authorities. Lalu klien mengirimkan random symmetric key yang terenkripsi dengan server public key. Lalu dilakukan proses, server itu menggunakan private key untuk mendekrypt, ya, symmetric key. Dan klien dan server itu sekarang berbagi sebuah symmetric key dan mengencrypt semua traffic untuk sesi aktif.
Nah, ini adalah beberapa identifiernya, public key untuk symmetric key exchange, ya, dan symmetric key untuk enkripsi. Berikut sebagai pemerkayaan materi adalah certificate authorities, di mana certificate authorities ini adalah sebuah entitas yang mengeluarkan digital certificate yang mensertifikasi kepemilikan daripada public key. Yang tujuannya adalah membolehkan browser untuk mempercayai public key. Ya. Model kepercayaannya atau trust modelnya, certificate authority adalah sebuah pihak ketiga yang terpercaya yang dipercaya untuk masing-masing subjek, ya, pemilik daripada sertifikat dan pihak yang mengandalkan sertifikat. Nah, lalu commercial certificate authority itu akan mencharging atau menagih, ya, setiap request untuk mengeluarkan sertifikat yang akan otomatis dipercaya oleh kebanyakan web browser. Nah, contohnya Mozilla itu mengelola sekumpulan paling kurang 57, ya, root daripada certificate authorities. Cara untuk mengaksesnya adalah pada Firefox, Preference, Advanced, dan View Certificate. Nah, berikut adalah kesimpulannya, di mana keamanan internet, ya, HTTPS dan SSL itu didukung oleh symmetric dan public key cryptography. Nah, semua chipper berdasarkan kepada open standard yang dikembangkan oleh komite daripada ahli yang secara terbuka berdiskusi dan mengadaptasikan, ya, di mana standar simetrik saat ini yang dipakai itu adalah Advanced Encryption Standard. Dan certificate authorities itu mengeluarkan sertifikat digital yang memvalidasi kepemilikan daripada kunci-kunci enkripsi yang berdasarkan kepada sebuah trust model. Oke, kembali kita akan memperlihatkan sebuah video singkat, ya, terkait beberapa standar tambahan daripada algoritma. Hello friends, myself Chirag. In this video, I am going to discuss DES algorithm. DES stands for Data Encryption Standard. It is symmetric cipher algorithm. Topic of network security. Before discussing process or working of DES, see the introduction of DES. DES is developed in early 1970s at IBM and submitted to NBS to check the strength or the security of the DES algorithm. DES is one of the landmark in cryptographic algorithms. DES works based on Fistel cipher structure. If you want to know how Fistel cipher structure will be work or we can create Fistel cipher structure, there is one video is available in my channel. You can watch this video. DES is symmetric cipher algorithm and use block cipher technique for encryption and decryption. If you want to know what is block cipher or what is stream cipher, there is one video is available in my channel. You can watch this video to learn block cipher and stream cipher. Now, figure shows the process of DES. Now, you can see over here. So this is 64-bit plaintext is input to the DS and 56-bit key is the input of the DS. So there are two different input. One is key and one is plaintext to the DES process, and it generates 64-bit ciphertext. As per the rules of block cipher, the size of the ciphertext and plaintext will be same. Now you can see over this is 64-bit plaintext and 64-bit ciphertext. But here you can see the key size is different. Here plaintext and key size is different. So the one question is that how can it works? So we will discuss later on how it works 64-bit and 56-bit key. So this encryption, this process, encryption process is for block 1, then block 2, and up to block n. Now, first of all, key discarding process. Before enter the key into the DES process, original key size is 64-bit.
So here key discarding process, every 8th bit of the original key is discarded and it generates 56-bit resulting key. Why it generates 56-bit resulting key, we will discuss later on. So 64-bit key is converted into 56-bit resulting key. Now, for example, in this table you can see this is 64-bit original key. Now it converts into 56-bit resulting key. So every 8th bit is discarded from the original key. Now steps of DES. First steps, 64-bit plain text block is given to the initial permutation IP function. Then after, plain text input is the initial permutation. So it performs initial permutation of the input plain text. So now, after performing initial permutation, the plain text converted into two same size of blocks. One is LPT and second one is RPT. LPT means left plain text and RPT means right plain text. So 64-bit divided into 32-bit LPT and 32-bit RPT. So after LPT and RPT division, it input of the 16 round of encryption. And 56-bit resultant key is also the another input of the 16 rounds of encryption. LPT and RPT rejoin and final permutation FP is performed on the combined block. And finally, 64-bit ciphertext block is generated. So this is 6 steps performed to generate ciphertext from the given plain text. Now, this is for reference. This is Feistel cipher structure. Now you can see this is 16 round of encryption. So as per Feistel cipher structure, this is round 1, round 2, round up to round 3, 4, up to 15, up to 16. So there are 16 different rounds will be performed in Feistel cipher. And DES also use Feistel cipher structure. So this kind of 16 rounds will be performed in DES. Now discuss about 16 round of encryption. Before 16 round of encryption, let's see the initial permutation and generate LPT RPT from the plain text of the 64-bit. So initial permutation performed only once in DES process. Before initial permutation, plain text divided into 64-bit block. So 64-bit block given to the IP table, or we can say initial permutation table. Now bit sequence have changed as per the IP table. For example, first bit take 40th position and 58-bit take first position. Now you can see this is the 58th bit take first position and first bit will be changed at 40th position. Or we all know that permutation means transposition. Change the location of the given bits. It is called a permutation. Now, output of the IP is divided into two equal halves as LPT and RPT. Now you can see over there in this process. So IP is divided into two parts, LPT and RPT. The size of the initial permutation is 64-bit as per the plain text. Now LPT and RPT divided into same size blocks. So it is 32-bit LPT and 32-bit RPT. Now next process is 16 round of encryption. We have already generated 56-bit key using key discarding process. So how it given to the input of the 16 round of encryption, and LPT RPT is the input of the 16 round of encryption. Now 16 rounds of encryption, or we can say encryption function of the DES. So in 16 rounds of encryption, first of all, we have to key transformation. It is 56-bit key. So in key transformation process, key bit shifted per round. So we can say it is shifting of the key bits, or we can say it is left shift of the key bits. And then compression permutation. Why compression permutation perform over here? We will discuss later on in this video. Second one, expansion permutation of the plain text and XOR. So plain text size is 48-bit and ciphertext size is 48-bit. So in second step, this is expansion permutation of the plain text. We have
plain text, it is 32-bit RPT and LPT. So it is convert into 48-bit because our key size will be compressed and it generates 48-bit key from the 56-bit key. Then after S-box substitution, because after expansion permutation and XOR, we have to 48-bit size plain text convert into 32-bit plain text size. Then after P-box, or we can say permutation, or we can say transposition as per the P-box. Now XOR and swap. So this 5 steps perform in 16 round of encryption. Now discuss one by one. First one is key transformation. We have 56-bit key as per the key discarding process. Now 56-bit key is divided into the two halves, each of 28 bits. So 28 plus 28, it is 56-bit key. Now circular left shift is performed on each half. So there are two half, 28, 28. So it performs circular left shift. Shifting of the bit position is depending on round. So how many bits you have to shift, or we can say left shift, as per the round. So there are 16 round of encryption. If there is first, second, third, so as per the round, you have to shift the bit position. Now see the table. This is the rounds and this is the key bit shifted. For round number 1, 2, 9 and 16. Now you can see over here, this is the highlighted over here, 1, 2, 9 and 16. Shift is done by one position, or we can say one left shift. And remaining round 3, 4, 5, 6, 7, 8 and up to 15. It performs 2-bit left shift. So this is the key bit shifted per round. Now what is actually round? Again we will discuss. This is round 1, this is round 2, round 15 and 16. So from in round 1, key bit is shifted, key bit is shift one left shift, 1 bit position. In round 2, it performs again 1 bit. From round 3, 4, 5, 6 up to 8, it performs 2-bit left shift. So this is for reference, this figure. Now for remaining round, shift is done by 2 position, or we can say 2-bit left shift. Next is compression permutation. 56-bit input with bit shifting position. Now we have to compress the key. So it generates 48-bit key. So how can we convert 56-bit key into 48-bit key? Now check. Drop these bits 9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 and 54 bits. So total 8 bits it's drop, or we can say remove from the 56-bit key, and it generates 48-bit key. This bit is fixed. Now you cannot find 9, 18, 22 up to 54 in this table. So we have learned key transformation. Here key transformation is over. Next is expansion permutation. Now expansion permutation. We have 32-bit RPT, or we can say write plain text of initial permutation is expanded to 48 bits. So we have to 32-bit convert into 48-bit because our key size is 48-bit and we have to perform XOR after expansion permutation. So how can we perform 32-bit convert into 48-bit? Now expansion permutation steps, 32-bit RPT is divided into 8 blocks, each of 4 bits. So total is 32 bits. It generates one block is 4 bits and it generates 8 multiplied by 4. So 32 bits. So it generates total 8 blocks. Now you can see in this figure 32 bits. Now 1 block, 2 block up 2 and so on. This is 8th block. So 1 block size is 4 bits. Now this 32 convert into 48. So what we have to do, 4 bits, this 4 bits block convert into 6 bit because we have total 8 blocks and we have to convert 32 into 48. So
4 bits block convert into 6 bits. So 6 multiplied by 8 is equal to 48. Now check. So each 4-bit block is expanded to 6-bit and produce 48-bit outputs. Let's see the figure. So first block 1, 2, 3, 4 bits is put over here as a middle bit, and 2 outer bit is added, 1 and 6. So how can it added? This is the last bit of the last block is added at the first position, and the second block first bit is added at the 6th position. So 1, 2, 3, 4 bit it converted into 6 bit. So and so on. So we can say there are 8 blocks of the 6 bits. So it generates 48-bit RPT. Now check. Next is expansion permutation. So it performs XOR before the permutation. So 48-bit RPT and 48-bit key is the input. So both is the 48-bit and it generates 48-bit output performing XOR. Now key transformation is done, expansion permutation is done, and now next is S-box substitution. Why we perform S-box substitution? Because 48-bit RPT is again convert into 32-bit because our LPT size is 32-bit and here RPT size is 48-bit. 48-bit RPT is XORed with the 48-bit key and output is given to the S-box. So this output is inserted into the S-box. Now working of S-box. This is 48-bit input, 48-bit RPT XORed with the 48-bit key. Now this is 6-bit subblocks. This is total 8 subblocks. Now input to the S-box and it convert into the 4-bit output. So how it convert? Now see the process. Working of S-box, or we can say process of S-box. 6-bit convert into 4-bit. So total 6 bits in one block, B1, B2, B3, B4, B5 and B6. So this is the middle bits and this B1 and B6 are the outer bits. Now 4-bit column number is generated and 2-bit row number is generated. Now how it works? For example, so this is S-box table. Now you can see this is the binary digits. So if for example the 6-bit is 0, 1, 1, 0, 1, 1. So middle bits is 1, 1, 0, 1. Now see the column 1, 1, 0, 1. And outer bits, check the row 0, 1. It generates 1, 0, 0, 1. So 6-bit convert into 4 bits. This is the working of S-box. Now working of S-box is over. Next. Oke, itu adalah sistematik daripada DES ya, yang merupakan bentuk ya pemerkayaan materi daripada hari ini. Kita akan coba membahas sedikit terkait DES. Yang merupakan key cryptographic algorithm. Oke, sebagai penutup ya, kita akan membahas terkait tipe-tipe daripada serangan. Yang pertama itu adalah brute force search, ya, di mana brute force ini setelah diperkenalkan pada awal perkuliahan tadi, kita asumsikan bahwasannya ya kita tahu
ya, atau kita kenali plain text dan kita hanya cukup untuk mencari atau mencoba menggunakan setiap key yang ada. Nah, dari sisi cryptanalysis-nya, ya, dari ciphertext only menggunakan ciphertext, plain text-nya bisa dikenali, ya. Non plain text atau plain text yang dikenali itu adalah cipher, plain text, dan pasangannya juga dikenali dan kita pilih plain text, ya. Akan ciphertext. Nah, setelah brute force search, tipe serangan berikutnya adalah brute detect. Nah, prinsipnya adalah kita asumsikan sebuah fungsi, ya, itu bisa menghasilkan apapun daripada n output yang berbeda dengan, ya, kemungkinan yang sama, di mana n itu adalah bilangan yang cukup besar. Nah, setelah mengevaluasi fungsi, ya, untuk kira-kira 1 kali 2 dikali squad n argumen, kita bisa untuk mencari pasangan daripada argumen yang berbeda x1 dan x2 sedemikian rupa sehingga fx1 akan sama dengan fx2. Jenis tipe serangannya adalah message reply, ya, pengulangan kembali pesan dengan solusinya meningkatkan ukuran, ya, daripada output. Berikut tipe serangan yang ketiga adalah meet in the middle attack. Prinsipnya adalah membangun sebuah tabel daripada kunci yang merupakan kumpulan daripada key yang memungkinkan, yang possible. Lalu kita komputasikan F, ya, dalam kurung K, M untuk semua kunci, di mana F itu adalah sebuah fungsi enkripsi dan M itu adalah pesan yang diketahui. Lalu kita lakukan if drop sebuah value daripada F, K ekstensi dan M, ya. Nah, jika hasil nilai if drop itu sama dengan FKM, maka akan terjadi kemungkinan yang baik, ya, di mana K ekstensi itu akan sama dengan K. Contohnya, contoh daripada serangan, kita asumsikan sebuah fungsi enkripsi baru di mana F besar, K1 dan K2 dan M itu akan sama dengan F kecil, K1, F di dalam kurung K2, dan pasangan P dan C itu diketahui. Nah, dari sisi serangannya atau penyerangnya, kita encrypt P, ya. Contohnya kita komputasikan F K2, P untuk semua nilai yang memungkinkan daripada K2. Lalu kita simpan nilainya di dalam tabel dan kita decrypt C, ya, contohnya untuk mengkomputasikan F pangkat -1 K1C untuk semua nilai yang memungkinkan daripada K1 dan untuk masing-masing hasil dicek kepada tabel daripada P yang telah disimpan. Nah, jika cocok, ya, sebuah cocok atau matching itu mengungkapkan sebuah kombinasi yang memungkinkan untuk key. Itu adalah meet in the middle attack. Nah, terkait, ya, tipe-tipe serangan, berikut adalah pendefinisian keamanan. Yang pertama itu adalah unconditional security, di mana sistem itu tidak bisa dikalahkan seberapa banyak, ya, kekuatan yang tersedia dari sisi penyerang. Yang kedua itu adalah computational security, di mana tingkatan daripada komputasi yang dibutuhkan untuk mengalahkan sistem menggunakan, ya, tahapan atau cara-cara yang terbaik, ya. Jadi kalau ingin melumpuhkan sistem harus menggunakan cara-cara yang terbaik, ya, dengan perbedaan yang besar, ya, di mana sumber daya komputasinya, ya, daripada adversary itu juga besar. Contohnya adalah dengan mengandalkan, ya, sumber daya komputasi yang terbatas itu akan memerlukan, ya, waktu yang cukup lama untuk membreaking cipher. Itu adalah computational security. Berikutnya adalah provable security, ya. Tingkat kesulitan untuk mengalahkan sistem dapat diperlihatkan, ya, sesulit, ya, pada saat kita itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang famous, yang terkenal, ya. Contohnya adalah dengan menggunakan faktorisasi integer. Dan yang terakhir adalah ad hoc security, ya, mengklaim klaim daripada security yang
cenderung lemah, ya, dan tidak bisa untuk memperkirakan apa saja jenis tipe serangan yang akan dilancarkan oleh hacker. Nah, kita sudah membahas ya satu secret key cryptographic algorithm DES. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan 2 dan 3. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Silakan menghubungi Bapak via chat jika ada permasalahan terkait absen Anda di island. Terima kasih. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.